At dati nabasa tayo kakabsat nga comment ket nakapinpintas launay tay kuna nakakabsat makapabangar itirik na ket nakamaymet launay dayjay kuna nakakabsat. Alak ato nga gundaway kakabsat ano kasi ket agyamanak digito nga followers ko nga gayayat ken sobra nga mang suporta kanya kakabsat ket alak ato nga gundaway ano kasi ket agyamyaman nakunay kada kayo ta makikita yo iti kinaimbag ko iti padak nga tao. Ket ato kakabsat shout out kay ate Renz CJ Lin. Ket dito iti kuna nakakabsat. Ikaw, Boss Ching, ang taong in or out, maganda ang pag-uugali. Kitang-kita at ramdam namin nung nakipag-selfie kami sa'yo dyan sa Abuan River. Yung ugaling meron ka, mapa-social media at sa personal, ramdam namin yung pagmamahal mo sa mga umiidolo sa'yo. Thanks, Boss Ching. Kuna nakakabsat, kahit nagpintas law na jay kuna nakakabsat. Makikita dati panagayat ko iti padak nga tao hangkuman nga followers hangkuman nga kabkabagyan hangkuman nga kapinpin ano ngem jay kunak garod kakabsat jay riknak kaslatay lang ngay nga agkakabsat mit lang kasi nakmemin kakabsat iti panagayat ko iti padak nga tao jay kunak garod kakabsat may mayat latan tay agipakita kati na sayaat ti padam nga tao kaysa jay madi doray no permiti pa nagsasauda kanya panang babasdak ay ket babaam latta digijay kakabsat ta didaam mo gamin iti ugalig kastamit lang kakabsat digijay adda makungkunana kanyak mawatan da kayo kakabsat tagamin handa kami pa nga namit in personal. Ngem no mamit da kami ti personal kakabsat. Kaslada kan tumit ten kabsat kasjay. Ket aji lang kakabsat ta pagyamyamanak met launay kada kayo amin nga makakita iti napintas nga pag-ugali lalo digito'y followers kon kakabsat nga mamimit kon ket talaga nga mariknadan kakabsat tay simpit ko ken patig ko kadigito'y nga followers wenno digito'y nga kabsat ket adji launay kakabsat talaga nga nakita ti message na nakapimpintas launay ta gamin kasjay iti nabasak iso nga kahit kumit nga agyaman unay kada kayo ket adji lang kakabsat ket daman bilang nakabasbasula kada kayo amin nga followers ko wenno nyaman dita kakabsat amin nga hamman nga followers no amin man no daman bilang nakabasula kada kayo ket dumaw dawat nak iti pamakawan ken dispensar kada kayo amin kakabsat ana ta kasi lang mit kay nobody's perfect kunada kakabsat normal lang no dati pagkamalim ket normal lang met nga dumawat kamit lang iti pampatawad no dumawat ka ti pampatawad din kakabsat no bilang man at dati napasaktam no nyaman hamon ulitan kakabsat ano kasi lumaw daw ka pamatawad ket mapatawad da ka ket aji lang kakabsat aji bagbagak lang always be humble kung ano man narating mo ngayon kung noon naghihirap ngayon umasenso at panatilihin mo pa rin yung magandang asal o pakumbaba pa rin ang number 1 para naman sa ganun mas i-bless pa tayo ni God. Yun yun, maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. God bless, ingat kayo palagi and thank you.